to all of you to this ceremony of the exchange of MOUs between Government of Goa and industrial establishments of Goa regarding the Chief Minister's Apprenticeship Training Scheme, which has been started this year. Among us, we have the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, and the Managing Director of Goa Human Resource Development Corporation, Mr. Narayan Nauti. To begin the proceedings, I request Mr. Nauti to briefly explain the salient features of the Chief Minister's Apprenticeship Training Scheme. Today, we are formally entering into exchange of MOUs between Goa Human Resource Development Corporation and industrial units in implementation of Goa Chief Minister's Apprenticeship Training Scheme 2021. We are giving effect to the vision of Honorable Chief Minister by creating qualitative employment for Goan youth. This is by this we are providing qualitative employment opportunities to the Goan youth. Restart. This scheme is a complementary scheme which will run parallel with NAPS, the National Apprenticeship Promotion Scheme of Government of India, and we will be giving 1,500 rupees as a stipend in addition to the stipend which is paid by central government. Many industrial units have come forward for signing a MOU with us, and we are formally launching this scheme today. Now we will be proceeding to the exchange of MOUs. So I request Mr. Nauti to do the needful, and I will request the representatives of the industry to come forward one by one as I call out their names. First of all, I request the representatives of Vedanta Limited, Mr. Praveen George, CHRO Iron Ore Business, Ms. Joy Afonso, CHRO VAB, and Mr. Ashok Kharbe, CHRO Iron Ore Goa, to exchange the MOU. Next, I call upon the representatives of Nestle India Limited, Mr. Mario Fernandez, Corporate Affairs Manager, and Mr. Keyur Gupta, HR Manager, to exchange the MOU. Next, I call upon the representatives of Cipla Limited, Mr. Ajit Gupta, Director HR, and Mr. Ajesh Sebastian, Manager HR, to exchange the MOUs. Next, we have Pentair Water India Private Limited, represented by Ms. Nivetsa, the Manager HR. Next, we have Lupin Limited, represented by Mr. Srinivas Rao Kalkuntla, Site Head and VP Manufacturing Goa.
Next, we have Microlabs Limited, represented by Mr. Sanjeev Kumar Lal, GM HR and Admin. I request the exchange of MOUs. Next, I request Finolex Cables Limited. They have two plants, one at Verna and Usgaon, represented by Mr. Sainath, Head of Marketing. Next, I request Marksons Pharma Limited, represented by Major Naidu, GM HR and Admin, and Mr. Pramod Sulakhe, Manager HR. Next, we have Puzmeister Concrete Machines Private Limited, represented by Ms. Divya Lotlikar, Manager HR. Next, we have Schiffer and Manages India Private Limited, represented by Mr. Ganpat Kapdi, the CFO. Next, I request Syntagon Technology India Private Limited, represented by Mr. Sudan Surlakar, DGM HR. Next, I request Colorcon Asia Private Limited, Mr. Sarvesh Parab, Director HR South Asia, to exchange the MOU. With this, we move on to the concluding remarks. So I request Honorable Chief Minister Dr. Pramod Sawant to give his concluding remarks on the scheme and how it will be implemented. सगळ्यात पयली गोंय क्रांती दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स हाच्या वतीन गोवा चीफ मिनिस्टर अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग स्कीम 2021 हाच्या उक्तावणाच्या सुवाळ्याक म्हज्या मदीं हांगासर ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनचे जॉयंट MD मिस्टर नावती उपस्थित आसात. वेगवेगळ्या कंपनींनी ज्यांच्यांनी आज आमचे कडेन जॉयंटली ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या बरोबर जो एग्रीमेंट सायन केलो त्यो डिफरंट सिप्ला आसतली, वेदांता आसतली, कलर क्लब्स आसतली, गोंयांतल्यो नामनेच्यो अश्यो 30 कंपनी ज्यांच्यांनी चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशीप प्रोग्राम्स हांच्या खातीर सरकारा बरोबर जो एग्रीमेंट टायअप केलो त्या सगळ्या कंपनीचे HR हेड्स तांचे मॅनेजर्स हांगासर आयच्या खासा सुवाळ्याक उपस्थित रावले. तांचें खूब खूब अभिनंदन करता. आनी जशें आमी म्हणा की गोंय क्रांती दिना दिसा एप्रेंटिसशीप किंवा एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत एक नवी क्रांती आमकां गोंयांत घडोवपाची आसा. आमी सगळे जाण पळयता की इंडस्ट्रियल सॅक्टरांत आज पर्यंत स्कील एम्प्लॉयमेंट हाज्या खातीर सदोदीत वेगवेगळ्या इंडस्ट्रींक आपल्याक स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट मेळना. हाज्या खातीर बरेचशे फावटी गोंया भायरसून वेगवेगळ्या एम्प्लॉयमेंट क्रिएशना खातीर लोकांक एम्प्लॉय करचें पडटा. ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन्स हांच्यांनी घेतलेलो इनिशिएटिव्स आमी आनी गोवा चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशीप ट्रेनिंग प्रोग्राम हाज्या अंतर्गत आमी हो जॉयंटली आज जो एग्रीमेंट स्टार्ट केला तो पयलीच फावटी म्हणजे आमी 1500 स्टायफंड्स वो एडिशनल स्टायफंड आमी जो इंडियन अप्रेंटिसशीप स्कीम जो अप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 हाज्या व्यतिरिक्त 1500 स्टायफंड्स वो सगळ्या अप्रेंटिसाक दिलो वयतलो. हो प्रोग्राम्स तसो 1 एप्रिल 2021 पासून सुरू जाला. ऑल टुगेदर 2500 अप्रेंटिसशीप करपी यूथ हांकां ह्या प्रोग्रामाचो लाभ जातलो. आमकां खात्री आसा जो स्किल्ड मॅनपावर गोंयांत जो तयार करपाक जाय ह्या निमित्तान पुराय 1 वर्स चलपी आनी फुडल्या 5 वर्सांक कंटिन्युअसली हो कार्यक्रम गोंय सरकाराक चलोवपाचो आसा जेणे करून गोंयांतले ITI आसतले,
इंजिनियरींग केल्ले आसतले किंवा ग्रॅज्युएट भुरगे आसतले, ह्या सगळ्या प्रायवेट कंपनींनी स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट्स तांकां दिलो वयतलो आनी इन फ्युचर जेन्ना जेन्ना ह्या प्रायवेट सॅक्टरांतल्या इंडस्ट्रीक स्किल्ड मॅनपावर जायी पडटा फॉर द कन्फर्म जॉबा खातीर, तेन्ना तेन्ना ह्यो सगळ्यो कंपनी ह्याच भुरग्यांक प्रायोरिटी दिली वयतली. म्हणून खासा करून हांव खूब खूब तांचें अभिनंदन करतां. हाज्या व्यतिरिक्त उरलेल्योय कंपनी आसतल्यो त्यो गोवा एप्रेंटिसशीप एक्ट हाज्या अंतर्गत तांच्यांनी रजिस्टर्ड करून घेवचें आनी गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत आसलेल्यो इंडस्ट्री आनी वेगवेगळ्या वाठारांतल्या सगळ्या भुरग्यांक त्या त्या इंडस्ट्रींतान तांकां एप्रेंटिसशीप करपा खातीर स्कोप मेळटलो, जेणे करून स्किल्ड जावपा खातीर स्कोप मेळटलो आनी इन फ्युचर तांकां जेन्ना जेन्ना आमी म्हणटा की प्रायवेट सॅक्टरांत आमकां नोकऱ्यो ह्योय मेळपाक जाय आनी ताजीय बी गरज आसा. निश्चितच ह्यांच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान आमी एक मोठो एम्प्लॉयबिलिटी जी आसा ही गोंयांत क्रिएट करपाक शकतली. स्किल्ड मॅनपावर आमी गोंयांत क्रिएट करपाक शकतली. जरी पयल्या वर्सा आमी टार्गेट दवरला 2500 युथांचे, जाल्यार 2500 युथ हे पयल्या वर्सा आमी टार्गेट थोड्याच दिसा भितर कंप्लीट करतले. म्हाका खात्री आसा वेगवेगळो स्किल्ड मॅनपावर तयार करपा खातीर म्हणजे वेगवेगळ्यो कलरकॉन आसतले, सिप्ला आसतले, बाकीच्यो इंडस्ट्रियल सॅक्टरांतल्यो सगळ्यो फार्मा इंडस्ट्री पासून मॅन्युफॅक्चरींग इंडस्ट्री पर्यंत ह्यो सगळ्यो इंडस्ट्रीज आमकां वेगवेगळो स्किल्ड मॅनपावर तयार केल्या उपरांत गोंयांतले युवक युवती जे ग्रॅज्युएट जावन आसतले, ITI जावन आसतले, इंजिनियरींग जावन आसतले, बरेचशे फावटी जे एक्सपिरियन्स ना किंवा आपूण एप्रेंटिसशीप करूं ना म्हणून घरा कडेन उरता, त्या तरणाट्यांक हाज्या फुडें आपलें ग्रॅज्युएशन किंवा आपलो ITI किंवा आपले प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट जाल्या उपरांत कोणाकूच घरा कडेन रावपाची गरज ना. तर तांच्यांनी ह्या सगळ्या आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या सायटीचेर गेल्या उपरांत त्या सगळ्या जाणांक ऑनलायन पोर्टलाचेर हो एप्रेंटिसशीप प्रोविजन्स किंवा एप्रेंटिसशीप कशा पद्दतीन जॉयन जावपाक शकता हेजी एवेलेबल आसतलें. त्या खातीर आयच्या 18 जून ह्या क्रांती दिनाच्या दिसा हांव सगळ्या तरणाट्यांक परत एकदा आव्हान करता की आमी मॉडल करियर सेंटर सुरू करपाक शकले, आमी फेलोशीप प्रोग्राम सुरू करपाक शकले, आमी चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम सुरू करपाक शकले, गव्हर्मेंट सॅक्टरांत आसतले, प्रायवेट सॅक्टरांत आसतले, हे कार्यक्रम आमी सुरू करपाक शकले. आयच्या दिसा अजून एक खूब बरें दिसता, स्किल्ड मॅनपावर तयार करपा खातीर माननीय पंतप्रधान मोदीजीन कोवीड फ्रंटलायन वॉरियर हो प्रोग्राम पुराय देशभर सुरू केला. 26 स्टेटींनी सुरू जावपी कार्यक्रम आमच्याय बी गोंयांत हो सुरू जाता. सांखळेच्या साई पॅरामेडिकल अँड साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटान कोवीड फ्रंटलायन वॉरियर हो कार्यक्रम आयच्यान सुरू केला. ताच्याच खातीर ताका जोड म्हणून आमकां सदोदीत अपग्रेड जावप, स्किल्ड जावप, ही मॅनपावर तयार करपा खातीर सदोदीत आमचे स्किल डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री, ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन ह्या सगळ्याच्या मार्फत सातत्यान प्रयत्न केलो वयतलो. हांव सगळ्या तरणाट्यांक परत एकदां उलो मारता की तुमी अपग्रेड जावपा खातीर आनी स्किल्ड जावपा खातीर गोवा चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम हाज्या मार्फत वेगवेगळ्या एप्रेंटिसशीपच्या सकयल तुमी सगळे जाण जॉयन जावचे. निश्चितच हाजो फायदो हो आमकां खूब मोठ्या प्रमाणान इन फ्युचराक जातलो इतकें सांगता आनी गोवा क्रांती दिनाच्यो खूब खूब सगळ्या जाणांक शुभेच्छा दिता आनी परत एकदां गोंयांत नवी क्रांती घडोवपा खातीर गोंय स्किल्ड मॅनपावरच्या बाबतींतूय बी स्वयंपूर्ण करपाक तुमचे सातत्यान तुमचो सगळ्यांचो मदत. ज्या पद्दतीत आज जवळपास 15 कंपनीचे रिप्रेझेंटेटिव्स हांगासर उपस्थित आशिल्ले. ऑल टुगेदर 30 कंपनींनी आमच्या कडेन ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशना कडेन हो एग्रीमेंट सायन केला. उरलेल्यो गोंयांतल्या IDCन आसपी इतर कंपनी सुद्दां आमच्या ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशनच्या बरोबर हो एग्रीमेंट सायन करतले आनी स्किल्ड मॅनपावर तयार करपा खातीर गोवा चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम ह्या पोर्टलाच्या सकयल सगळे जाण सगळ्यो कंपनी येतले आनी गोंयांतले तरणाटे सगळे गोवा चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम ह्या पोर्टलाचेर रजिस्टर्ड जातले आनी एम्प्लॉयमेंटाच्या बाबतींत नवीन क्रांती घडोवन येतली. इतकेंच सांगता आनी गोवा क्रांती दिनाच्यो खूब खूब शुभेच्छा दिता. जय हिंद, जय गोमंतक. Thank you, Doctor. And with this, we conclude the program about the exchange of MOUs. I, on behalf of the Goa Human Resource Development Corporation and the Government of Goa, thank all the establishments who have come forward today. And with this, we conclude today's event. Thank you.